বন্ধুরা দেখে যান এই চায়নার আপু টেকনিক খাটিয়ে কতগুলি মাছ ধরেছে। অসাধারণ বুদ্ধি তাদের। চায়নাদের মাথায় বুদ্ধি আমরা কখনো চিন্তা করতে পারি, কিন্তু তারাই দেখেন বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদেরকে সবকিছু সুযোগ করে দেয়। আমার কাছে ভালো লাগে। Wow, আপনাদের it's কাছে huge. কেমন লাগে বলে যান। Oh, Wow! Oh my god! oh, Wow! oh my God! Wow, giant It's fish! an alligator gore. Oh, be careful, sister. Oh, Wow! oh, Wow! I love the big fish. Wow! Amazing. Oh, they stuck there. Oh, big Wow. fish! Wow! Oh! Oh, Wow! Big fish! it's a giant alligator goldfish. Wow! Amazing. Wow. Wow! There's a giant snakehead, giant gorgani, and two albino catfish. Was a big catch. Oh my god! Oh. Wow. Wow! Oh. It's so awesome. You see, it's huge. Wow! Wow. Two albino catfish